ओम गंगणपतये नमः। आज आप दिव्य श्री गजानन स्तोत्र श्रवण करने जा रहे हैं, जिसके हमने पूर्ण 3 पाठ आपको श्रवण कराने के लिए उपलब्ध कराए हैं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति मारण, उच्चाटन, तंत्र मंत्र जैसी बाधाओं से परेशान हो, ऐसा व्यक्ति गजानन महाराज का यह गजानन स्तोत्र का पाठ करे या श्रवण करे, उसके जीवन से समस्त प्रकार की नकारात्मकता और तंत्र मंत्र जैसी बाधाएं दूर हो जाती हैं। यह स्तोत्र पाठ करने से दारिद्रता का नाश होता है, समस्त प्रकार की रोग व्याधि, ग्रह व्याधि समाप्त हो जाती है। चलिए श्रवण करते हैं दिव्य गजानन स्तोत्र और भगवान गजानन की कृपा की प्राप्ति करते हैं। सुनते रहिए और अपने कष्टों का हरण करिए। श्री गजानन स्तोत्रम देवर्षय ऊचुः विदेह रूपम भवबन्धहारं सदा स्वनिष्ठं स्वसुखप्रदं तम् अमेय सांख्येन च लक्ष्मीशं गजाननं भक्तियुतं भजामः। मुनीन्द्रवन्द्यं विधिबोधहीनं सुबुद्धिदं बुद्धिधरं प्रशान्तं विकारहीनं सकलाङ्गकं वै गजाननं भक्तियुतं भजामः। अमेयरूपं हृदि संस्थितं तं ब्रह्मायमेकं भ्रमनाशकारम् अनादिमध्यान्तमपाररूपं गजाननं भक्तियुतं भजामः। जगत्प्रमाणं जगदीशमेव मगम्यमाद्यं जगदादिहीनम् अनात्मनां मोहप्रदं पुराणं गजाननं भक्तियुतं भजामः। न पृथ्वीरूपं न जलप्रकाशं न तेजसंस्थं न समीरसंस्थं न खेगतं पञ्चविभूतिहीनं गजाननं भक्तियुतं भजामः। न विश्वगं तैजसगं न प्राज्ञं समष्टिव्याष्टिस्थमनन्तगं तं गुणैर्विहीनं परमार्थभूतं गजाननं भक्तियुतं भजामः। गुणेशगं नैव च बिन्दुसंस्थं न देहिनं बोधमयं न दुण्डिं सुयोगहीनं प्रवदन्ति तत्स्थं गजाननं भक्तियुतं भजामः। अनागतं ग्रैवगतं गणेशं कथं तदाकारमयं वदामः। तथापि सर्वं प्रतिदेहसंस्थं गजाननं भक्तियुतं भजामः। यदि त्वया नाथ धृतं न किञ्चित् तदा कथं सर्वमिदं भजामि। अतो महात्मानमचिन्तमेवं गजाननं भक्तियुतं भजामः। सुसिद्धिदं भक्तजनस्य देवं सकामिकानामिह सौख्यदं तम् अकामिकानां भवबन्धहारं गजाननं भक्तियुतं भजामः। सुरेन्द्रसेव्यं असुरैः सुसेव्यं समानभावेन विराजयन्तम् अनन्तबाहुं मूषकध्वजं तं गजाननं भक्तियुतं भजामः। सदा सुखानन्दमयं जले च समुद्रजे इक्षुरसे निवासं द्वन्द्वस्य यानेन च नाशरूपं गजाननं भक्तियुतं
भजामः चतुःपदार्थ विविध प्रकाशा स एव हस्ता सचतुर्भुजं तम् अनाथनाथं च महोदरं वै गजाननं भक्तियुतं भजामः महाकुमारूढमकालकालं विदेहयोगेन च लभ्यमानम् अमायिनं मायिकमोहदं तं गजाननं भक्तियुतं भजामः रविस्वरूपं रविभासहीनं हरिस्वरूपं हरिबोधहीनं शिवस्वरूपं शिवभासनासं गजाननं भक्तियुतं भजामः महेश्वरीस्थं च सुशक्तिहीनं प्रभुं परेशं परबन्धमेवम् अचालकं चालकबीजरूपं गजाननं भक्तियुतं भजामः शिवादिदेवैश्च खगैश्च वन्द्यं नरैर्लता वृक्ष पशुप्रमुख्यै चराचरैर्लोकविहीनमेकं गजाननं भक्तियुतं भजामः मनोवचोहीनतया सुसंस्थं निवृत्तिमात्रं यजमव्ययं तं तथापि देवं पुरसंस्थितं तं गजाननं भक्तियुतं भजामः वयं सुधन्य गणपस्तवेन तथैव मर्त्यार्चना तस्तथैव गणेशरूपाय कृतास्त्वया तं गजाननं भक्तियुतं भजामः गजस्य बीजं प्रवदन्ति वेदा तदेव चिह्नेन च योगिनस्त्वं गच्छन्ति तेनैव गजाननत्वं गजाननं भक्तियुतं भजामः पुराणवेदा शिवविष्णुकाद्य शुक्रादयो ये गणपस्तवे वै विकुण्ठिताः किं च वयं स्तुवीमो गजाननं भक्तियुतं भजामः मुदगल उवाच एवं स्तुत्वा गणेशानं नेमुः सर्वे पुनः पुनः तानुत्थाप्य वचो रम्यं गजानन उवाच वरं ब्रूत महाभागा देवा सरसि गणाः परं स्तोत्रेण प्रीतिसंयुक्तो दास्यामि वाञ्छितं परं गजानन वचः श्रुत्वा हर्षयुक्ता सुरर्षयः जगुस्तं भक्तिभावेन साश्रुनेत्राः प्रजापते देवर्षयूचुः गजानन यदि स्वामी प्रसन्नो वरदोऽसि मे तदा भक्तिं दृढां देहि लोभहीनां त्वदीयकां लोभासुरस्य देवेश कृता शान्तिः सुखप्रदाया जगदिदं सर्वं वरयुक्तं कृतं त्वया अधुना देव देवेश कर्मयुक्ता दुजातया भविष्यन्ति धरायां वै वयं स्वस्थानगास्तथा स्वधर्मरताः सर्वे कृतास्त्वया गजानन अतः परं वरं दुण्डे याचमाना किमप्ययो यदा ते स्मरणं नाथ करिष्यामो वयं प्रभो तदा सङ्कटहीनानां वै कुरु त्वं नो गजानन एवमुक्त्वा प्रणेमुस्तं गजाननमनामयं तानुवाचात प्रीतात्मा भक्ताधीनः स्वभावतः गजानन उवाच यद्यच्च प्रार्थितं देवा मुनयः सर्वमञ्जसा भविष्यति न सन्देहो मत्स्मृत्या सर्वदा हि वः भवत्कृतं मदीवं वै स्तोत्रं सर्वत्र सिद्धिदं भविष्यति विशेषेण मम भक्ति
प्रदायकम् पुत्रपौत्रप्रदं पूर्णं धनधान्यप्रवर्धनं सर्वसम्पत्करं देवा पठनाश्रवणान्नमारणोच्चाटनादीनि नश्यन्ति स्तोत्रपाठतः परकृत्यं च विप्रेन्द्रा अशुभं नैव बाधते संग्रामे जयदं चैव यात्राकाले फलप्रदं शत्रुच्चाटनादिषु च प्रशस्तं तद् भविष्यति कारागृहगतस्यैव बन्धनाशकरं भवेत् असाध्यं साधयेत् सर्वं मनेनैव सुरर्षयः एकविंशतिवारं च एकविंशतिनावधिं प्रयोगं यः करोत्येव स सर्वसिद्धिभाग् भवेत् धर्मार्थकाममोक्षाणां ब्रह्मभूतस्य दायकं भविष्यति न सन्देहः स्तोत्रं मदभक्तिवर्धनम् एवमुक्त्वा गणाधीश तत्रैवान्तरधीयत इति श्रीमुद्गलपुराणे देवर्षिकृतं श्रीगजाननस्तोत्रं सम्पूर्णम्। ॐ गङ्गणपतये नमः। ॐ गङ्गणपतये नमः। ॐ गङ्गणपतये नमः। ॐ गङ्गणपतये नमः। श्रीगजाननस्तोत्रं देवर्षयूचुः विदेहरूपं भवबन्धहारं सदा स्वनिष्ठं स्वसुखप्रदं तम् अमेयसाङ्ख्येन च लक्ष्मीशं गजाननं भक्तियुतं भजामः मुनीन्द्रवन्द्यं विधिबोधहीनं सुबुद्धिदं बुद्धिधरं प्रशान्तं विकारहीनं सकलाङ्गकं वै गजाननं भक्तियुतं भजामः अमेयरूपं हृदि संस्थितं तं ब्रह्मायमेकं भ्रमनाशकारम् अनादिमध्यान्तमपाररूपं गजाननं भक्तियुतं भजामः जगत्प्रमाणं जगदीशमेव मगम्यमाद्यं जगदादिहीनम् अनात्मनां मोहप्रदं पुराणं गजाननं भक्तियुतं भजामः न पृथ्वीरूपं न जलप्रकाशं न तेजसंस्थं न समीरसंस्थं न खेगतं पञ्चविभूतिहीनं गजाननं भक्तियुतं भजामः न विश्वगं तैजसगं न प्राज्ञं समष्टिव्याष्टिस्थमनन्तगं तं गुणैर्विहीनं परमार्थभूतं गजाननं भक्तियुतं भजामः गुणेशगं नैव च बिन्दुसंस्थं न देहिनं बोधमयं न दुण्डिं सुयोगहीनं प्रवदन्ति तत्स्थं गजाननं भक्तियुतं भजामः अनागतं ग्रैवगतं गणेशं कथं तदाकारमयं वदामः तथापि सर्वं प्रतिदेहसंस्थं गजाननं भक्तियुतं भजामः यदि त्वया नाथ धृतं न किञ्चित् तदा कथं सर्वमिदं भजामि अतो महात्मानमचिन्तमेवं गजाननं भक्तियुतं भजामः सुसिद्धिदं भक्तजनस्य
देवं सकामिकानामिह सौख्यदं तम् अकामिकानां भवबन्धहारं गजाननं भक्तियुतं भजामः सुरेन्द्रसेव्यं असुरैः सुसेव्यं समानभावेन विराजयन्तम् अनन्तबाहुं मूषकध्वजं तं गजाननं भक्तियुतं भजामः सदा सुखानन्दमयं जले च समुद्रजे इक्षुरसे निवासं द्वन्द्वस्य यानेन च नासरूपं गजाननं भक्तियुतं भजामः चतुःपदार्था विविध प्रकाशा स एव हस्ता सचतुर्भुजं तम् अनाथनाथं च महोदरं वै गजाननं भक्तियुतं भजामः महाकुमारूढमकालकालं विदेहयोगेन च लभ्यमानम् अमायिनं मायिकमोहदं तं गजाननं भक्तियुतं भजामः रविस्वरूपं रविभासहीनं हरिस्वरूपं हरिबोधहीनं शिवस्वरूपं शिवभासनासं गजाननं भक्तियुतं भजामः महेश्वरीस्थं च सुशक्तिहीनं प्रभुं परेशं परबन्धमेवम् अचालकं चालकबीजरूपं गजाननं भक्तियुतं भजामः शिवादिदेवैश्च खगैश्च वन्द्यं नरैर्लता वृक्ष पशुप्रमुख्यै चराचरैर्लोकविहीनमेकं गजाननं भक्तियुतं भजामः मनोवचोहीनतया सुसंस्थं निवृत्तिमात्रं यजमव्ययं तं तथापि देवं पुरसंस्थितं तं गजाननं भक्तियुतं भजामः वयं सुधन्य गणपस्तवेन तथैव मर्त्यार्चना तस्तथैव गणेशरूपाय कृतास्त्वया तं गजाननं भक्तियुतं भजामः गजस्य बीजं प्रवदन्ति वेदा तदेव चिह्नेन च योगिनस्त्वं गच्छन्ति तेनैव गजाननत्वं गजाननं भक्तियुतं भजामः पुराणवेदा शिवविष्णुकाद्य शुक्रादयो ये गणपस्तवे वै विकुण्ठिताः किं च वयं स्तुवीमो गजाननं भक्तियुतं भजामः मुदगल उवाच एवं स्तुत्वा गणेशानं नेमुः सर्वे पुनः पुनः तानुत्थाप्य वचो रम्यं गजानन उवाच वरं ब्रूत महाभागा देवा सरसि गणाः परं स्तोत्रेण प्रीतिसंयुक्तो दास्यामि वाञ्छितं परं गजानन वचः श्रुत्वा हर्षयुक्ता सुरर्षयः जगुस्तं भक्तिभावेन साश्रुनेत्राः प्रजापते देवर्षयूचु गजानन यदि स्वामी प्रसन्नो वरदोऽसि मे
तदा भक्तिं दृढां देहि लोभहीनां त्वदीयकां लोभासुरस्य देवेश कृता शान्तिः सुखप्रदा तया जगदिदं सर्वं वरयुक्तं कृतं त्वया अधुना देवदेवेश कर्मयुक्ता दुजातया भविष्यन्ति धरायां वै वयं स्वस्थानगास्तथा स्वधर्मरताः सर्वे कृतास्त्वया गजानन अतः परं वरं दुण्डे याचमाना किमप्ययो यदा ते स्मरणं नाथ करिष्यामो वयं प्रभो तदा सङ्कटहीनानां वै कुरु त्वं नो गजानन एवमुक्त्वा प्रणेमुस्तं गजाननमनामयं तानुवाचात प्रीतात्मा भक्ताधीनः स्वभावतः गजानन उवाच यद्यच्च प्रार्थितं देवा मुनयः सर्वमञ्जसा भविष्यति न सन्देहो मत्स्मृत्या सर्वदा हि वः भवत्कृतं मदीवं वै स्तोत्रं सर्वत्र सिद्धिदं भविष्यति विशेषेण मम भक्तिप्रदायकं पुत्रपौत्रप्रदं पूर्णं धनधान्यप्रवर्धनं सर्वसम्पत्करं देवा पठनाश्रवणान्नमारणोच्चाटनादीनि नश्यन्ति स्तोत्रपाठतः परकृत्यं च विप्रेन्द्रा अशुभं नैव बाधते संग्रामे जयदं चैव यात्राकाले फलप्रदं शत्रुच्चाटनादिषु च प्रशस्तं तद्भविष्यति कारागृहगतस्यैव बन्धनाशकरं भवेत् असाध्यं साधयेत् सर्वं मनेनैव सुरर्षयः एकविंशतिवारं च एकविंशतिनावधिं प्रयोगं यः करोत्येव स सर्वसिद्धिभाग् भवेत् धर्मार्थकाममोक्षाणां ब्रह्मभूतस्य दायकं भविष्यति न सन्देहः स्तोत्रं मदभक्तिवर्धनम् एवमुक्त्वा गणाधीश तत्रैवान्तरधीयत इति श्रीमुद्गलपुराणे देवर्षिकृतं श्रीगजाननस्तोत्रं सम्पूर्णम्। ॐ गङ्गणपतये नमः। ॐ गङ्गणपतये नमः। ॐ गङ्गणपतये नमः। ॐ गङ्गणपतये नमः। श्रीगजाननस्तोत्रं देवर्षयूचुः विदेहरूपं भवबन्धहारं सदा स्वनिष्ठं स्वसुखप्रदं तम् अमेयसाङ्ख्येन च लक्ष्मीशं गजाननं भक्तियुतं भजामः मुनीन्द्रवन्द्यं विधिबोधहीनं सुबुद्धिदं बुद्धिधरं प्रशान्तं विकारहीनं सकलाङ्गकं वै गजाननं भक्तियुतं भजामः अमेयरूपं हृदि संस्थितं तं ब्रह्मायमेकं भ्रमनाशकारम् अनादिमध्यान्तमपाररूपं गजाननं भक्तियुतं भजामः जगत्प्रमाणं जगदीशमेव मगम्यमाद्यं जगदादिहीनम् अनात्मनां मोहप्रदं पुराणं गजाननं भक्तियुतं भजामः न पृथ्वीरूपं न जलप्रकाशं न तेजसंस्थं न समीरसंस्थं न खेगतं पञ्चविभूतिहीनं गजाननं भक्तियुतं भजामः न विश्वगं तैजसगं न प्राज्ञं शमशक्तिं
समष्टिव्याष्टिस्थमनन्तगं तं गुणैर्विहीनं परमार्थभूतं गजाननं भक्तियुतं भजामः गुणे सगं नैव च बिन्दुसंस्थं न देहिनं बोधमयं न दुण्डिं सुयोगहीनं प्रवेदन्ति तत्स्थं गजाननं भक्तियुतं भजामः अनागतं ग्रैवगतं गणेशं कथं तदाकारमयं वदामः तथापि सर्वं प्रतिदेहसंस्थं गजाननं भक्तियुतं भजामः यदि त्वया नाथ धृतं न किञ्चित् तदा कथं सर्वमिदं भजामि अतो महात्मानमचिन्तमेवं गजाननं भक्तियुतं भजामः सुसिद्धिदं भक्तजनस्य देवं सकामिकानामिह सौख्यदं तम् अकामिकानां भवबन्धहारं गजाननं भक्तियुतं भजामः सुरेन्द्रसेव्यं असुरैः सुसेव्यं समानभावेन विराजयन्तम् अनन्तबाहुं मूषकध्वजं तं गजाननं भक्तियुतं भजामः सदा सुखानन्दमयं जले च समुद्रजे इक्षुरसे निवासं द्वन्द्वस्य यानेन च नासरूपं गजाननं भक्तियुतं भजामः चतुःपदार्था विविध प्रकाशा स एव हस्ता सचतुर्भुजं तम् अनाथनाथं च महोदरं वै गजाननं भक्तियुतं भजामः महाकुमारूढमकालकालं विदेहयोगेन च लभ्यमानम् अमायिनं मायिकमोहदं तं गजाननं भक्तियुतं भजामः रविस्वरूपं रविभासहीनं हरिस्वरूपं हरिबोधहीनं शिवस्वरूपं शिवभासनासं गजाननं भक्तियुतं भजामः महेश्वरीस्थं च सुशक्तिहीनं प्रभुं परेशं परबन्धमेवम् अचालकं चालकबीजरूपं गजाननं भक्तियुतं भजामः शिवादिदेवैश्च खगैश्च वन्द्यं नरैर्लता वृक्षपशुप्रमुख्यै चराचरैर्लोकविहीनमेकं गजाननं भक्तियुतं भजामः मनोवचोहीनतया सुसंस्थं निवेत्तिमात्रं ह्यजमव्ययं तं तथापि देवं पुरसंस्थितं तं गजाननं भक्तियुतं भजामः वयं सुधन्या गणपस्तवेन तथैव मर्त्यार्चना तस्तथैव गणेशरूपाय कृतास्त्वया तं गजाननं भक्तियुतं भजामः गजास्य बीजं प्रवदन्ति वेदा तदेव चिह्नेन च योगिनस्त्वं गच्छन्ति तेनैव
गजानन त्वं गजाननं भक्तियुतं भजामः पुराणवेदा शिवविष्णुकाद्या शुक्रादयो ये गणपस्तवे वै विकुण्ठिताः किं च वयं स्तुवीमो गजाननं भक्तियुतं भजामः मुदगल उवाच एवं स्तुत्वा गणेशानं नेमुः सर्वे पुनः पुनः तानुत्थाप्य वचो रम्यं गजानन उवाच वरं ब्रूत महाभागा देवा सरसि गणाः परं स्तोत्रेण प्रीतिसंयुक्तो दास्यामि वाञ्छितं परं गजानन वचः श्रुत्वा हर्षयुक्ता सुरर्षयः जगुस्तं भक्तिभावेन साश्रुनेत्राः प्रजापते देवर्षयूचु गजानन यदि स्वामी प्रसन्नो वरदोऽसि मे तदा भक्तिं दृढां देहि लोभहीनां त्वदीयकां लोभासुरस्य देवेश कृता शान्तिः सुखप्रदा तया जगदिदं सर्वं वरयुक्तं कृतं त्वया अधुना देवदेवेश कर्मयुक्ता दुजातयः भविष्यन्ति धरायां वै वयं स्वस्थानगास्तथा स्वधर्मरताः सर्वे कृतास्त्वया गजानन अतः परं वरं दुण्डे याचमाना किमप्ययो यदा ते स्मरणं नाथ करिष्यामो वयं प्रभो तदा सङ्कटहीनानां वै कुरु त्वं नो गजानन एवमुक्त्वा प्रणेमुस्तं गजाननमनामयं तानुवाचात प्रीतात्मा भक्ताधीनः स्वभावतः गजानन उवाच यद्यच्च प्रार्थितं देवा मुनयः सर्वमञ्जसा भविष्यति न सन्देहो मत्स्मृत्या सर्वदा हि वः भवत्कृतं मदीवं वै स्तोत्रं सर्वत्र सिद्धिदं भविष्यति विशेषेण मम भक्तिप्रदायकं पुत्रपौत्रप्रदं पूर्णं धनधान्यप्रवर्धनं सर्वसम्पत्करं देवा पठनाश्रवणान्नमारणोच्चाटनादीनि नश्यन्ति स्तोत्रपाठतः परकृत्यं च विप्रेन्द्रा अशुभं नैव बाधते संग्रामे जयदं चैव यात्राकाले फलप्रदं शत्रुच्चाटनादिषु च प्रशस्तं तद्भविष्यति कारागृहगतस्यैव बन्धनाशकरं भवेत् असाध्यं साधयेत् सर्वं मनेनैव सुरर्षयः एकविंशतिवारं च एकविंशदिनावधिं प्रयोगं यः करोत्येव स सर्वसिद्धिभाग् भवेत् धर्मार्थकाममोक्षाणां ब्रह्मभूतस्य दायकं भविष्यति न सन्देहः स्तोत्रं मदभक्तिवर्धनम् एवमुक्त्वा गणाधीश तत्रैवान्तरधीयत इति श्रीमुद्गलपुराणे देवर्षिकृतं श्रीगजाननस्तोत्रं सम्पूर्णम्। ॐ गङ्गणपतये नमः। ॐ गङ्गणपतये नमः। ॐ गङ्गणपतये नमः। ॐ गङ्गणपतये नमः।